Abi nimo dali rang trabaho sa Canada? Think again. Kini related ni sa akong previous na post. Daghan kayo nagingon. Pag-abot nimo didto, daghan ra kayo trabaho gawlat. Pero sa tinuod lang, grabe kaayo ang kompetensya. Dili lang kita nga bag-ong niabot. Apil na pud ang mga local nga Canadians mismo. Isang gani blue collar jobs or mga trabaho nga manual labor, naa gyapon ka kompetensya. Naay mga Canadian nga bata nga human mo graduate og high school, maglisod gyapon pag-apply og minimum wage nga trabaho. Daghan ko mga kaila nga taas kayo og ranggo sa ilang trabaho sa Pinas, sama sa engineer, managers ug uban pa. Pero pag abot nila sa Canada, wa sila choice kundi mosulod sila og trabaho nga manual labor jud. At least mosulod sila ani nga trabaho while magpadayon og apply sa mga companies, hangtod nga naay motubag or motawag nila. Sa ako for example, niabot ko og 30 ka companies gipang-applyan, wa jud bisan isa nitubag. May na lang na ako yung amigo nag-refer nako. Mao importante pud diri ang network of friends. Daghan ko mga kailan niabot og 100 ka companies gipang-applyan before sila nakasulod og trabaho na minimum wage pa jud. Dili ni para lukon mo o para ibad mo ng Canada. Technically naa man Japan opportunity, basta andam ka. Pero real talk lang na dili ni fairy tale na pag-abot nimo, automatic na kay trabaho. Kung moari ka diri, andamay imong skills, imong experience ug imong mindset. Ug labaw sa tanan, imong pasensya. Ang nakanindot po diri sa Canada, dili ka i-judge base sa imong trabaho. Kaya ang mga tao makasabot sila nga tanan kapaningkamot. Labi na ang mga Pinoy. Kay diri sa Canada, ang trabaho dili ihatag nimo. Kinahanglan gyud nimo paningkamutan.